हरे कृष्ण। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेशु गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। অষ্টাদশ অধ্যায় মুখ্য যোগ 65 ও 66 নং শ্লোক। মন মানা ভব মত ভক্ত মোদিয়া জি মাম নমস্কুরু মামে বৈস্তসি সত্বন্তে প্রতিজামে প্রিয় সেমে সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ अहम ताम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। সরলার্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, হে অর্জুন, তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করো, আমার পরম ভক্ত হও, আমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করো। নিবেদনে অশ্রুপাত যেন হয়, তবেই তুমি আমাকে এই রূপে প্রাপ্ত হবে। সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। শোক করো না,